हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो Q3 रिजल्ट्स के बारे में। ओके, लेट्स मूव। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, विप्रो Q3 रिजल्ट्स कॉन्सपैट राइजेस 3% year on year to rupees 3053 crore. Attrition rate moderate further. Wipro Q3 results. Okay, so guys, Wipro Limited on Friday reported 2.8% year-on-year rises in consolidated net profit for the December quarter to rupees 3053 crore, which top ET now poll of rupees 2950 crore. Consolidated revenue for the quarter increased 14.3%. Consolidated revenue for the quarter increased 14.3% year on year to rupees 23,229 crore and was traded higher than the estimate rupees 23,180 crore. Consolidated revenue for the quarter increased 14.3% year on year to rupees 23,229 crore. Okay. Estimate rupees 23,180 crore. Operating margin calculate earnings before interest and taxes EBITDA improved by a sharp 120 basis point sequentially to 16.3%. Okay. Okay, so guys, Wipro Q3 results conspat rises 3% year on year to rupees 3053 crore. Attrition rate moderate further. Okay, so guys, Wipro Q3 रिजल्ट्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।